Hello guys, welcome back. So ajido mutton anina ase mutton khawla ase with fresh veggies. Pray granasur gure. Chalo to tala gravy tali wo. Oh, charbi ase to charbi tel. Spicy banana ase. Jido झाल हो रहा है सब्जी रहे वीडियो तो लास्ट तक साइड भी रिक्वेस्ट करेছে लहसुन चीज ते डालेना फ्राई কৰিছে আপনি আমি ট্রাই করি তো বেশি ভালো আছে খাওয়া 스피니치 আছে एकदम देसी मसाला डालेर बनाइছে वाओ
मस्ती. Fett是在这儿比的。Mas ter cidadão, esse pedido. 무슨도 비시 잘 때들이 밥을 이제 가래.
Last fight itu udah clear deh. बेसी मिठो खाइदिसे चलो अपने यहाँ साइड हेर्नुहोस् न लाइक शेयर और सब्सक्राइब गरिदियो दे नेक्स्ट भिडियो लग दे चलो बाय बाय